morning, presenting the members of the workers. I am the mastermind of this channel. Thank you. Nice. Mga kababayan, presenting the members of co-workers. Hi, I'm Sunny. Good morning. I'm the good dancers of the group. Hello, I'm Prisita, ti Karjudam, ti grupo. Next. Tandaan nga da lipstick. Hi, I'm Loida. Sakti ka dakila ni ti grupo. Yan dakil ni ti puso. Yes. Next. I'm Ramelinda. Basit ngem nataragsit. Nice. Next. Hi, I'm Marilyn. I'm the sexiest among the members. Okay. Good morning! I'm Beth, the youngest of the group. Okay. Ikot again. Wave co-workers. Dali. Ibang picture naman yung dalawa kasi. Yan. Nag-video ako yo. Ako nga walang video eh. Ikot-ikot Kaya nga mga pumunta ka na ka-workers. dito. Para kasama tayo lahat. Ito. Sige na, Ano mauna ka kasi ah. nag-video yung talikodan yun sa kababay. Sumango ka kuna, Ahmed. Sumango ka kuna. Yan. Teka. Layo ka ako. Dito. Yan. Yan. Lalayo ako para makita yung iniikutan namin na San Isidro Public Market. Okay ay, apay pasikig mo ay. Para makita yun, oh. Makita yung San Isidro Public Market. Yan. Okay. Walking again. Yan. Stay fit and healthy. Sika nga, awang net. Ah. Adaak, meron ako, oh. Meron ako. Yan. Doon sa San Isidro, public market. Yan. Walang alin. Yan. Lakad-lakad po kami. Mga ka-walkers. Na kami sa Yan. palengke ng San Isidro. So, dito kami. Kaway-kaway, mga ka-walkers. Dito kami sa other side of San Isidro's public market. Iikutin namin ang public market. Hindi ko na kumanang dito. Ito may isang ikot tayo. Ajay. Ay. Saan? Kaway-kaway, mga ka-walkers. Yay! Yan, nakukuha na lahat. Walkers! Mga walkers! Video po ito. Walkers!